Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini saya akan bincangkan jawapan untuk soalan trial daripada college ini. Jadi di mana kita nampak soalan pertama ditunjuk animal cell. Jadi yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kromosom di dalamnya. Jadi dia suruh awak lukis prophase 1 di mana same number of chromosome is needed lah. So ada 6 kromosom. So awak kena lukis satu sel yang animal cell yang ada 6 kromosom dan homologusnya kena sama lah. Ada 3 pasang homologous kromosom. Dan awak kena menunjukkan ada berlakunya crossing over ataupun synapsis. Jadinya dalam prophase 1 sudah berlakunya proses inilah. Dan awak kena labelkan at least 2 lah. So homologous chromosome dan juga dia punya microtubules ataupun spindle fiber ataupun centriole yang perlu dilabelkan. Jadi soalan B pula dia kata differentiate the chromosomal behavior in A and those in B. So dalam A ni kita nampak dia adalah meiosis, okay, sebab dia melibatkan homologous kromosom yang terpisah. Yang B pula adalah yang sister chromatic yang terpisah. Jadi itu yang kita boleh masukkan dalam kita punya jawapan lah. In A, homologous chromosome separate and chromosome move to opposite poles. While in B, sister chromatic separate and move to opposite poles of the cell. Okay, so di situ satu markah untuk dua-dua point itu. So C pula, satu organism yang diploidnya mempunyai kromosom number 20. How many tetrads will be formed during prophase 1? Jadi prophase 1 mereka ataupun kromosom itu masih berada dalam keadaan pairing. Okay, so pairing tu bermaksud dalam keadaan tetrad lah. Okay, so ada berapa pasangan dalam sel yang masih prophase 1? Iaitu ada 10 pasang kromosom. So 10 pasang kromosom, totalnya adalah 20 kromosom. So betul lah tu. Okay, so next question yang D pula. Dia bagi ayat penyata di sini. So according to the statement above, what will happen to the cell if P53 genes lost its function due to mutation? So jadi kalau berlakunya kerosakan pada gene P53 ini, sel yang rosak tadi tu will proceed its cell division. So maksudnya cell division tu akan membanyakkan ataupun mendividekan sel yang telah rosak. Padahal untuk checkpoint ni sebenarnya kita nak check sama ada sebelum masuknya cell division tu, sel kita tu okey ke tidak, DNA dia berlaku ataupun tidak, spindle fiber dia attach ataupun tidak. Jadi bila gene ini rosak, so yang rosak DNA yang rosak kita tu ataupun sel yang rosak itu akan meneruskan sahaja division itu. Itu poin yang pertama. So protein that regulates cell cycle checkpoint will not be produced. Okay, so the mutated DNA will be passed on to the daughter cell. Jadi kerosakan tu bila dia divide akan dapatlah kepada anak ataupun daughter cell itu. Okay, so leads to bila dia divide, keep on dividing sahaja akan menyebabkan cancer cells ataupun tumor. So next question. What will happen and what are the genotypic ratio of the F1 generation? So kalau kita nampak kat sini, heterozygous parent for both characteristics is crossed with homozygous recessive genotype. Jadi heterozygous-nya ada dua huruf di situ, P dan F. Jadi heterozygous-nya adalah yang pasangan pertama, parent yang pertama adalah di sini heterozygous untuk dua-dua for both characteristics is crossed with homozygous recessive. So di sinilah dia punya parent-nya. Jadi daripada parent ini, daripada lakaran genotype ini, so kita dapat agaklah apa dia punya genotype of the F1. So yang inilah test cross. Okay, so this is test cross. So ratio-nya adalah 1, 1, 1, 1. Tapi ingat this is genotypic ratio. Kena tulislah dia punya genotype-nya. Okay, so take note pada dia punya penulisan genotype-nya. Okay, so what are the phenotypes of the F1 generation? So phenotype pula ditanya, jadi kenalah buat dalam bentuk ayat-ayatnya. Tapi tak perlulah kamu letakkan dalam bentuk ratio. So awak just perlu buat dalam koma-koma sahajalah. There is no ratio. So no need to do ratio. So which Mendele's laws explains the combination of alleles in the above cross? Jadi kalau kita nampak kat sini ada dua karakteristik yang dikaji, so mestilah law of independent assortment. Okay, so next. Diberi dalam soalan ada dua nilai besar dan dua nilai kecil yang lebih kurang sama. So daripada 4 offsprings ini kita nampak ini patternnya. Jadi dia adalah link gene with crossing over lah kalau kita buat gambaran ataupun andaian awal. Jadi soalan pertama, does the above cross follow the Mendelian ratio? So dia does not follow lah because dia ada link gene with crossing over. So give your reason because the test cross produced is not 1111. So kamu cakap kenapa dia tak ikut, kamu jangan cerita pasal dia mempunyai dua parental
phenotype and 2 recombinant phenotype, tapi awak sebut the test cross produced is not 1111. Dan reason satu lagi bukanlah sebabkan oleh dia terletak pada same kromosom yang sama. Itu kamu masukkan dalam ini. Explain how the situation in B1 occurs because the genes encoding for body color and wing shape are linked, ataupun the two genes located on the same chromosome. Jadi ini jawapan ni bukanlah di bawah sinilah. Okay. So construct a genetic diagram to show the result obtained. So kita kalau dah tahu kita soalan di atas adalah link gene, so kita kena buatlah yang palang-palang tersebut. Jadi kita nak ambil, adakah kita nak ambil yang pure breeding, yang ini kahwinkan dengan ini, so ataupun yang dalam jawapan ini. So dia tanya ataupun dia minta awak untuk pasangan ataupun perkahwinan antara dua parent yang menghasilkan anak di atas ini. So awak kena ambil parent yang menghasilkan yang ini sahaja. So kalau awak ambil yang ini adalah atuk nenek kepada generasi di atas ini. So tak boleh ambil this one sebagai parent kepada inilah. So awak kena ambil anak daripada parent ini, okay, kahwinkan dan dapatlah yang ini. So this one will be crossed with test cross, homozygous recessive, dan dapatlah 4 jenis anak yang tertera di depan ini, dan sama juga dia punya phenotype-nya dengan apa yang ada dalam ratio di atas ini. Okay. So dan jangan lupa dalam untuk link gene with crossing over ni, dia tak perlulah kita letakkan ratio-nya, just genotype dan juga phenotype untuk F2 generation. And kita kena kira dia punya genetic differences between the body color and distance between body color and wing shape. Jadi kita salin dia punya formula, akan dapat satu markah penggantiannya, dan kita masuk dalam bentuk percentage dan kita samakan percentage itu dengan centimorgan ataupun map unit. Sebab 1% sama dengan 1 map unit. Dan itulah jawapannya. So nombor 5 pula kita masuk pada population genetics. So apa yang dibagi? So dalam bentuk ribuan. Okay, so ribuan, 1,500 total rabbits, yang 400 daripadanya adalah recessive alleles for short ears. So nilai yang 400 ni adalah Q squared sebab 400 rabbit. Rabbit ni merujuk kepada satu individu rabbit. Jadi satu individu rabbit mempunyai 2 allele. Satu individu sama dengan 2 allele. Jadi kita tahu yang ni recessive, jadi dia adalah Q squared lah. Sebab dia consist of, contoh macam ni, A kecil. Jadi ada 2 A kecil di sini, so kita squaredkannya, Q squared. Okay, so nilai 400 tu adalah Q squared. Okay, salinlah frequency of recessive genotype. So perkan dengan total individu di dalam satu kawasan tersebut, dapatlah Q squared. Dan kamu cari pula nilai frequency of recessive allele Q, kamu squarekan sahaja, dapatlah inilah nilainya. Dan take note pada apa yang diminta lah, 4 decimal points. Kalau tidak diminta, awak buat sahajalah dalam bentuk kalau perasan kalau soalan total offspring dia adalah dalam ribuan, dia mesti dalam 4 decimal points. Kalau ratusan, dalam 3 decimal points. Dia bergantung pada, kalau ratusan 2 decimal points, kalau ribuan 3 decimal points. Bergantung pada nilai kosong. Tapi unless dalam soalan itu diberi suruh awak buat dalam 4 decimal points, so awak kena ikutlah 4 decimal points-nya. Okay, so dah dapat nilai Q, salin dia punya formula untuk cari nilai P, gantikan sahaja dan dapatlah nilai P tersebut. Calculate number of heterozygous, kamu ambil nilai 2PQ, okay, salin nilai 2PQ dan gantikannya dengan nilai di atas. So dia nak minta awak number of heterozygous, bukannya frequency of heterozygous. Jadi awak kena darabkan dengan total yang 6,500 tersebut. Jadilah dapat 22,424 rabbits yang heterozygous. So next, calculate the number of homozygous dominant rabbit pula. So awak dah ada nilai heterozygous, awak dah ada nilai recessive homozygous. So jadinya awak akan tolakkan sahaja daripada yang total individu dalam satu kawasan tersebut. Jadi dapatlah ini jawapannya. So if the survivorship of the homozygous recessive reduces to 0, calculate the new gene pool. So homozygous recessive tu dah menurun jadi kosong. Jadinya kita ni dia suruh awak buat one by one tau. What is the gene pool? So gene pool ni 6,500 tolak dengan 400 lah. Kenapa tolak dengan 400? Sebab inilah homozygous recessive-nya. Jadinya dia buanglah yang homozygous recessive tu. So tinggal ini sahaja yang terdiri daripada homo dominant dan hetero.
Okay. So darabkan dengan 2 merujuk kepada 2 allele dalam setiap satu individu, dapatlah ini gene poolnya. Jadi kita kirakan dia punya new dominant allele berdasarkan formula 2D plus H perkandungan 2T. So kita gantikan sahaja dominannya adalah 3676 dapat daripada nilai atas. Tambahkan dengan total heterozygous dapat juga daripada nilai atas dan perkandungan total individu yang baru selepas homozygous resesif mati. So next gantilah ini jawapannya. Calculate new recessive allele for null frequency. Jadi 2R sama plus H perkandungan 2T. So gantikan sahaja nilai 2R kosong lah sebab R tu kosong, so memang dapat kosong untuk recessive allele. Tambahkan dengan heterozygous, ini nilai heterozygusnya perkan dengan total individu lah yang baru. So ini dia punya frequency of recessive allele. So next pula nombor 6, name the process shown in figure 2A. So kita nampak kat sini covalent coupling of amino acid to specific 3' end of adapter protein the molecules the tRNA. Jadi di mana amino acid ini akan bind pada tRNA. So itu apa prosesnya adalah amino acid activation. So enzim yang terlibat adalah amino acid tRNA synthetase dan end product yang terhasil dari proses ini adalah amino acid tRNA. So soalan tu adalah straightforward. So we go to the next question. Explain the process shown in figure 2B. So kita nampak kat sini adalah dalam translation di mana pembentukan initiation complex. So apa yang berlaku di mana small ribosomal subunit akan bind pada mRNA. So dia akan cari, dia punya initiation site di mana initiator carries amino acid methionine binds to the start codon AUG. Jadi amino acid yang telah menjalankan amino acid activation tadi dia akan membawa methionine, so akan bind pada codon AUG. Dan large ribosomal subunit bind to the complex to form translation initiation complex. And initiator tRNA occupies the P site. Jadinya yang tRNA yang pertama ini akan menduduki dekat P site ini. Okay, tengah-tengah tu lah. Okay, so that is all for the proses untuk yang di dalam gambar inilah translation of initiation complex. Jadi untuk soalan C pula pasal lag operon. So explain current the event mechanism shown in figure 2C. The binding of lactose to repressor protein changes conformation of the repressor protein. Kalau nampak kat sini, yang conformation ni kena underline. Jadi kena ada disebut dalam awak punya jawapan. Repressor protein unable to bind to the operator, menyebabkan RNA polymerase bind to the promoter, and then lag operon is activated ataupun switch on, and berlakulah transcription of structural genes di belakang sini. Okay. So dia kata kat sini isopropyl thiogalactosidase adalah molekul yang sama lebih kurang dengan inducer of the lag operon. So what do you think happen to the operon if IPTG is present instead of lactose? Jadi dia kata dah sama dengan lactose, isomer pada lactose. Jadi apa fungsi lactose dalam lag operon tu adalah samalah di mana lag operon is switch on. So ingat kalau dalam lactose, so dia akan jadi allolactose, dia akan bind pada repressor dan akan detach it from the operator. Jadi lag operon akan activated. So samalah case dengan inilah. So awak akan terus cakap lag operon will become switch on dan transcription akan berlaku. Transcription of structural genes akan berlaku. Okay, so next question nombor 5. Anybody is in a normal condition. State one example of this condition that results in extra copies of chromosome in autosome and explain how it happens. So kamu kena cerita pasal Down syndrome 21 and then dia berlaku disebabkan oleh apa? Due to non-disjunction of chromosome 21 during meiosis 1 or meiosis 2. So ini kena sebutlah. So bila masa non-disjunction itu berlaku pada meiosis 1 ataupun meiosis 2. Gamete form has extra 1 chromosome 21 to N plus 1 dan fertilization between normal gamete and abnormal gamete akan menghasilkan zygote yang mempunyai 47 kromosom to N plus 1. So with this, with 3 copies of chromosome 21. Okay, so ada extra satu lah kromosom pada kromosom yang ke-21. So next question, identify process X. So process X di tengah-tengah ini that produces unreduced gametes. Okay, so non-disjunction ataupun meiotic error. Jadi non-reduced gamete tu bermaksud dia tak jadi half. Sepatutnya kalau meiosis kan dia jadi half. Okay, so if the zygote for N equals to 2 viable and form fertile organism? So yes, it is viable.
So to form fertile organism, because tetraploid has enough set of homologous chromosome for meiosis to occur. So bila ada homologous chromosome, bolehlah hasilkan gamete. So ingat dia nilai dia adalah dalam bentuk genap, nombor gandaan genap. Jadi bila ada genap, adalah pasangannya, adalah homologous chromosomenya. Okay, sebab tu dia boleh hasilkan gamete. Give to advantage of the tetraploid plants, so increase in size and enhance in the yield. So next question pula, recombinant DNA. Okay, so kita nampak itu pasal name structure X adalah recombinant DNA. So ini recombinant plasmidnya lah, recombinant DNA. Explain how structure X are made by genetic engineering. So it's like human DNA from human cell and plasmid from bacteria. And then you have to cut both of the plasmid and human DNA with the same registry enzyme untuk hasilkan potongan yang sama to produce complementary ends for both DNA and plasmid. So insert DNA fragment with plasmid by adding the DNA ligase and forming structure X. Okay. So kalau kita nampak kat situ, structure X adalah the hasil daripada this process lah. Okay. So the process of cutting and then inserting in plasmid and then rejoining lah. Okay. So akan dapatlah recombinant DNA. Explain how the use of marker gene enable bacteria containing structure X to be detected. So example of marker gene adalah ampicillin resistance, okay, MPR. The bacteria are cultured in medium containing ampicillin. So where the marker will be expressed also. And then transform bacteria containing plasmid have ampicillin resistant. MPR itulah gene for survival. So bacteria without plasmid do not have ampicillin and will die. Okay, so next, transform bacteria expressing marker gene have structure X or non recombinant plasmid. Okay, so yang mana yang point awak boleh ingat, so try boleh ingat So try to remember lah. So next question, name step 1. Step Y inilah. So kita nampak ada primer di situ. So dia adalah annealing of the primer. So briefly explain step Z. Yang ini. Okay, so step Z in extension, DNA is warm ataupun is increase the temperature until 70. Okay, so what enzyme is used to begin the DNA in adding nucleotide is Taq polymerase to build the DNA, to build the DNA sequence. So if the template used for ampicillin of the gene is extracted from mRNA, briefly explain the required steps to prepare the DNA template. So addition of reverse transcriptase, sebab ingat ini adalah starting daripada mRNA. Jadi kita kena gunakan reverse transcriptase enzyme untuk menghasilkan DNA strand yang single. So as you can see here, dia menggunakan mRNA sebagai template. And then addition of mRNA degrading enzyme RNase to break down the mRNA. So leaving the single strand cDNA all by itself lah. Okay, so maksudnya dah ada enzim yang mendegrade ataupun menghancurkan mRNA, so DNA itu akan jadi single stranded. So addition of DNA polymerase catalyzes the synthesis of second DNA strand, producing double stranded cDNA. Double stranded cDNA. Okay, so next question, dia merujuk pada hormones concentration during female reproductive organs ataupun cycle. So name fasa B. Fasa B is this one lah. So dia lari sikit. So fasa B adalah proliferative phase. So what enzyme structure that secrete estrogen, state the structure that secrete the estrogen during that phase. So developing follicles. Okay, developing follicles. Okay, sebab dia sebelum daripada proses ovulation. Okay. So with reference of the hormone pattern shown in graph, describe the hormonal control yang ini. So during female reproductive cycle. So first, FSH stimulate the development of ovary cycle. Development of follicle secrete estrogen. At low estrogen, it inhibit therapeutic gland from secreting FSH and LH to keep both hormones level low. So at high level of estrogen, it stimulates hypothalamus to secrete more GnRH. Okay, thus anterior pituitary gland secrete much more FSH and LH. So during day 14, LH surge stimulates ovulation. Maksudnya peningkatan LH dalam satu waktu itu akan menyebabkan stimulate ovulation. Okay, the release of the secondary oocyte. So briefly describe negative feedback mechanism during C. So C, so high expression of estrogen and progesterone will inhibit hypothalamus to secrete GnRH and anterior pituitary gland to secrete FSH and to prevent development of new other follicles. Okay, so next question ditunjuk kat sini, X adalah morula. Ini adalah a bunch of cells.
Okay, morula. Then the process that result in the formation of X. So X adalah ini juga boss of cells ini kita panggil sebagai cleavage. Proses yang menghasilkan X. So where does process takes place? In fallopian tube. And this one is the process. At the end of the third trimester pregnancy, mother will feel contraction during parturition. Expect the roles during this process. So kita nampak kat sini during the last week of pregnancy, estrogen akan meninggi dan ini akan menyebabkan penghasilan reseptor on the endometrium wall. So progesterone level akan drop off and removes inhibition of uterine contraction. Maksudnya stimulate the beginning of contraction lah. So oxytocin dah ada oxytocin receptor. So now oxytocin is secreted by fetal and maternal posterior pituitary gland. So bila ada oxytocin, ada reseptornya, oxytocin akan stimulate contraction lah of the uterus. And then bila ada contraction, dia akan stimulate the placenta untuk secrete prostaglandin. Dan prostaglandin ni akan enhance more contraction by positive feedback. So ada beberapa poin yang awak kena masukkan lah. So estrogen, sembari itu estrogen is level to triggers oxytocin receptors on the uterus, while progesterone pula to remove inhibition of uterus contraction. Okay, maksudnya the beginning of new contraction. Oxytocin pula akan stimulate contraction of the uterus, stimulate placenta to secrete more prostaglandin. Prostaglandin pula akan enhance the contraction of uterus ataupun endometrium wall. So di situ kita nampak kat situ explain the roles of hormones during birth process. Jadi kesemua ini yang awak kena explain, termasuklah juga hormon yang progesterone, estrogen, prostaglandin, oxytocin. Yang ini. Okay, yang ini adalah prostaglandin lah. Okay, so that is all untuk paper ini. Thank you.